तोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं। হ্যালো ফ্রেন্ডস, মির্জাপুর ইয়াংস্টার গ্রুপের পরিচালনায় আমি আপনাদের বীরভূম কিং জালাল সাউন্ড, আমি আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম। চলুন এবার সাউন্ড টেস্টিং শুরু করি। तो सबसे पहले हाई टेस्टिंग करते हैं। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। आ गया तुम्हारा बाप। मुझको पहचान लो बेहुदा। চেক দ্য বেস।